السلام عليكم الشباب. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نديرو تتمه ديال التصحيح ديال لا سيري ديكزارسيس ديال لو لوسون موفمون دي ساتيليت اي بلانيت. غنديرو l'exercice 10 qui est un extrait d'un national session rattrapage 2011 filière sciences maths. L'exercice est le suivant. Le satellite Hotbird apparaît immobile pour un observateur fixe sur la surface de la Terre. Ce satellite est utilisé pour les télécommunications et les émissions radio et télévisées. Le parabole fixé à la surface de la Terre est orienté vers le satellite. Hotbird capte les ondes électromagnétiques provenant de ce dernier sans qu'elles soient munies d'un dispositif permettant de suivre le mouvement du satellite Hotbird. يعني كما قال لك هاد الساتيليت يعني القمر ديال هوتبيرد اللي كنعرفوه كاملين عندنا انه تيكون toujours immobile par rapport à un observateur fixe, c'est-à-dire c'est un satellite qui est géostationnaire كما شفتوا في الكور ديالكم. هاد لي ساتيليت جيوستاسيونير هما اللي عندهم هاد الخاصيه هادي ستاسيونير. الوغ لي ساتيليت جيوستاسيونير هما اللي كيتميزوا بهاد الخاصيه انهم تيبانوا بحال فيكس بارابور à un observateur sur la surface de la Terre. Bien sûr l'observateur se compte fixe, c'est-à-dire la période de révolution des satellites autour de la Terre est égale à la période bien la durée nécessaire pour que la Terre fait un tour complet sur l'axe polaire, d'accord? Bien sûr lui-même. Alors les données de l'exercice, on a la masse de la Terre, on a le rayon de la Terre, on a la constante gravitationnelle, on a la période de rotation de la Terre sur lui-même, les 24 heures. On a la hauteur de l'orbite H, les 36 000 km. Ça marche? Les questions. Un parabole est fixé sur le toit d'une maison qui se trouve à l'altitude lambda est égale à 33,4,5 degrés. La première question, calculer dans le référentiel géocentrique la vitesse VB, c'est-à-dire la vitesse du parabole, d'accord, supposé ponctuel. Le parabole concave supposé ponctuel. Parabole هو البارابول اللي كنعرفو اللي كينتيكم في السطح. فاهمين؟ Deuxième question, justifier pourquoi il n'est pas nécessaire que le parabole, ou bien la parabole soit munie d'un système rotatoire qui permet de suivre le mouvement du satellite Hotbird. هادي بحال اللي جاوبت عليها في قبيله. كاين نكتبوا la réponse من بعد. Deuxième partie, étude du mouvement du satellite Hotbird. On assimile le satellite Hotbird à un point matériel de masse ms. Question de 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'expression de la vitesse Vs du satellite Hotbird sur son orbite en fonction de G, M, la masse de la Terre, le rayon de la Terre et la hauteur H. Et puis calculer la vitesse Vs. Et la dernière question, on considère que deux orbites hypothétiques, 1 et 2, d'un satellite en mouvement circulaire uniforme, comme l'indique la figure 2, choisir la bonne réponse, ou bien la réponse juste, en justifiant votre choix. L'orbite qui correspond au satellite Hotbird. Et l'orbite numéro 1, celui-là, ou bien celui-là. D'accord? Allez-y. Pour trouver la vitesse de la parabole, voilà la parabole ديالنا هي هادي كاينه في واحد لاطوا ديال واحد في السطح ديال واحد لا ميزون، وهاد لا ميزون كاينه في واحد لامدا اللي كتساوي ليا 333.5 دوغري. 33.5. كما كتشوفوا هنا ان هاد البارابول هذا كيدير واحد الموفمون دو روتاسيون اوتور دو لاكس بولار. عندنا هنا هاد السيركل هذا لو غايون ديالو هو ار. داكوغ تري بيان مزيان، هذا هو ار. عندنا واحد تريونغل ريكتونغل هنايا شفتوه. لاندا هنا، لاندا هي هذه هنا. فاهمين؟ كنعرفوا ان تي لا بيريود باش كدور الارض على راسها هو 24 ساعه، اش كيساوي هو 2 بي سور لا فيتاس انغولار اوميغا. داكوغ، كنعرفوا ان اوميغا كتساوي لا فيتاس ديال البارابول سور لو رايون ديال لوربيت ou bien لو رايون دو سيركل. هاد لو رايون ار. هاد لو رايون هذا هاد اوميغا هادي غنعوضوها هنايا، تولي عندي دي تي تيغال 2 بي ار سور في بي. حنا شنو بغينا في بي. في بي من هنا كتساوي هي 2 بي ار
sur la période T. D'accord? Alors, R, ce qui c'est, oui, معنيش في les données. شنو عطينا le rayon de la Terre. Alors, من هنا c'est R. Alors, يدينا cosinus de lambda, ça يعطينا R, هاد petit r, على le rayon de la Terre. Alors, petit r, ce كتساوي هنا, c'est R cosinus lambda. Voilà. دابا غنرجع هنا ونعوض R ب R cosinus de lambda. Alors, VP, la vitesse du parabole, est égale à 2pi R rayon de la Terre cosinus lambda sur la période t. Alors on va faire une application numérique. 2pi fois le rayon de la Terre fois cosinus de 33,5 sur t. Alors R, نشوفوا لي دوني شحال كتساوي. R عندنا سيدي 6400 كيلومتر. 6400 كيلومتر. ما نساوش نحولوا من الكيلومتر للمتر، يعني نضربو 10 puissance 3. بالنسبة le rayon, la période, la Terre effectue un tour complet pendant 23 heures. Alors, on dit 23 heures, 23. خصني نحولها للسكوند نضربها في 3600 plus 56 minutes نضربها في 60 باش نحولها للسكوند plus 4 secondes. D'accord? Alors, on va calculer ça. On trouve VP est égal 389 mètres par seconde. وهذا هو الفيتاس ديال البارابول ديالي باش كيدور. فاهمين؟ إلا اعتبرنا إلا شفنا باغ ان اوبسيرفاتور كي ا ليكستيريور دو لا تير. ما حنا في لا تير راه حتى حنا كندورو بلا ميم فيتاس. هذاك الشيء علاش ما كنحسوش بهاد لو موفمون هادي. داكور. Alors, بالنسبة لا question 1-2, justifier pourquoi il n'est pas nécessaire que la parabole soit munie d'un système rotatoire. يعني هذاك لو بارابول اللي عندي بما انه كاين عندي لوتبورد الساتيليت ديالي هنايا سات كاين هنايا. الو هو كيتحرك. الو علاش هذاك البارابول ديالي ما نديرش ان سيستيم دو روتاسيون اللي يبقى يبقى باش يبقى تابع ليا هاد الساتيليت. الو قال لنا ان هاد الساتيليت هذا c'est un satellite qui est, c'est un satellite géostationnaire. Géostationnaire. D'accord? Car il apparaît immobile, يعني لا يتحرك pour un observateur fixe sur la surface de la Terre. Sur la surface de la Terre. Alors, هادشي دابا غير خلينا نقولو هادشي كامل خلينا نقولو أنه il n'est pas nécessaire de mener la parabole avec un système rotatoire. Alors, ça va? باش فهمتو دابا لا ريبونس. قال لك واش ضروري خاصنا نديرو واحد السيستيم دو روتاسيون اللي غيبقى d'un système de rotatoire اللي غيبقى يتبع ليا هذاك الساتيليت. Alors, il n'est pas nécessaire. D'accord? Pourquoi? Parce que le satellite il est géostationnaire. Géostationnaire car il apparaît immobile pour un observateur fixe sur la surface de la Terre. وأي satellite كيما بغى يكون كيبان fixe بالنسبة لك انت في la surface de la Terre هذاك الساتيليت عرفوا راه c'est un satellite géostationnaire. فاهمين؟ راه في الكور ديالكم في لا ديرنيير بارتي من الكور راه الأستاذ ديالكم غيكون هضر لكم لي ساتيليت جيوستاسيونير ولي كاركتيرستيك ديالهم. بارمي لي كاركتيرستيك ديالهم الاولى انه كيبان فيكس. الثانيه ان لا بيريود ريفولوشن ديال لوربيت ديالو ايتيغال la durée nécessaire pour faire que la Terre fait un tour complet sur lui-même. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه انه كاين في لو بلان ايكواتوريال. داكور تيكون في البلان ايكواتوريال. دابا نشوفوا كيسكو سا فو دير ان بلان ايكواتوريال. في لا ديرنيير ريبونس غيعطيونا باش نختاروا دوز اوربيت وغنعرفوا فينا هو البلان ايكواتوريال ديك الساعه. فاهمين؟ Allez-y. Deux la question suivante.
بغاونا نلقاو لا فيتيس ديال الساتيليت par l'application ديال la deuxième loi de Newton. Alors كما العاده قبل ما نديرو l'application ديال الدوزيام لوا كنحددو لو سيستيم étudié ديالنا. Le système étudié c'est le satellite Hubble. Voilà. Le bilan des forces. Alors, qu'il y en a juste une seule force. Là, je connais la force appliquée par la Terre sur le satellite. Alors, on définit la base, d'accord? Base polaire. Alors, je connais dit U. En fait, la base de freinée, pardon. On dit N. D'accord? Alors, de la force à dire, suivant N. D'accord? Alors, qu'il y a la force F de la Terre appliquée sur le satellite. Alors, est égal à quoi? Est égal à la constante gravitationnelle fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur R, la distance. C'est la distance et le rayon de la Terre plus la hauteur H. Et le rayon plus H, le taux au carré suivant N. Ça marche? Allez-y, rajoute la couleur ديالي نكتب بها. Voilà. Alors, en appliquant maintenant la deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton. Si vous voulez la deuxième loi de Newton. Voilà. La somme des forces extérieures appliquées sur le corps est égale à ms AG. Alors, la force, il y a juste une seule force, c'est F, la force gravitationnelle, est égale à ms, A, A normal, plus A tangentiel. D'accord? Alors, là, je vais dire la projection. Alors, la force que tu veux suivant N. On dit la projection sur l'axe N. Alors, il y a G, la masse de la Terre, fois la masse du satellite sur R plus H au carré est égal ms AN. Au AN, il y a la vitesse du satellite au carré sur la distance R plus H. Alors, on simplifie la masse du satellite avec la masse du satellite. On simplifie, pardon, on a dit R au carré qui est là. On simplifie R plus H au carré. Il y a dit Gm sur R plus H est égal Vs au carré. Alors Vs maintenant, ça c'est la racine de Gm sur R plus H. Ça marche? Alors on va faire une application numérique. Alors Vs est égal la racine G, il y a 6,67 10 à la puissance moins 11 fois la masse de la Terre. La masse de la Terre c'est 5,98 10 à la puissance 24 sur le rayon de la Terre c'est 6400, d'accord, plus 36 000. Alors هادو بجوج بالكيلومتر خصنا نحولهم بجوج المتر نضربو في 10 la puissance 3. Alors la vitesse des satellites c'est 3,07 10 à la puissance 3 mètres par seconde اللي هي 3 تقريبا 3 كيلومتر par seconde. هذه الفيتاس ديال satellite Hubble. Ça marche? Voilà, désolé la dernière question ديالنا اللي تكلمت عليها قبيله. هي قال لك عطاونا deux orbites قال لك دو ساتيليت او موفمون سيركولير يونيفورم. قال لك اختار من بيناتهم شكون هي التراجيكتوار ولا لوربيت اللي غتكون ديال ساتيليت هوتبيرد. كما قلنا ان هوتبيرد سي كوا سات هوتبيرد satellite Hubble. C'est un satellite géostationnaire. D'accord? C'est un satellite géostationnaire. Ça veut dire quoi? Il appartient au plan équatorial. Le plan équatorial قلنا خط داك اللي كيقسم الكرة الأرضية على جوج وكيكون perpendiculaire على l'axe polaire. يعني كيكون perpendiculaire à l'axe polaire, c'est-à-dire
l'inclinaison, l'inclinaison orbitale nulle. Inclinaison orbitale est nulle. إلا شفنا هنا كاين واحد لونجل، يعني هذا انكليني بواحد لونجل الفا. باغ كونطخ هذا إلا شفنا كتلقى أنه بيربونديكولير على لاكس دو روتاسيون. هذا باش كيدور كيبقى دائما هاد لو بلون ايكواتوريال هو اللي كيتسمى لو بلون ايكواتوريال، هو فين كاين ليكواتور، يعني خط الاستواء كاين هنا ياك. وهاد لو بلون اللي كيقطع ليا الكرة الأرضية على النص كيتسمى لو بلون ايكواتوريال. ان هاد لو ساتيليت جيوستاسيونير خصو يكون ينتمي لهاد البلون ايكواتوريال، والبلون ايكواتوريال كيكون لانكلينيزون اوربيتال ديالو نول، يعني كنلقاو ان لونغل ديال هاد لونغل دانكلينيزون نول كتساوي زيرو، يعني دائما كيكون هو بيربونديكولار على لاكس دو روتاسيون لاكس بولير دو لا تير. الوغ الا شفنا هذا ماشي لوربيت ديال الساتيليت ديالنا، ولكن اللي غادي يكون مناسب لينا هو هاد لوربيت نيميرو 2. Donc, l'orbite 2 qui correspond au satellite Hotbird. يعني هادشي جبناه من راسنا، هادشي حنا عارفينها في الدرس، وشفنا قارنا جوج ديال لي زوربيت وحاولنا نشوفو فينا هو اللي كيفيريفيا داكشي اللي حنا قرينا، لقينا ان لوربيت 2 تتوفروا فيه دوك الشروط، اما لوربيت الاول لا. داكشي خص علينا الثاني، فاهمين؟ فوالا. الا عندك شي كيسيون الشباب خليوها ليا في لي كومونتير، كنحاول نجاوب ماكسيموم ديال لي كومونتير. التحق بينا في لاباج فيسبوك ديالنا كور دو سوار بي سي بنفس السميه ديالنا في يوتيوب. ما تنساش تبارطاجي لا فيديو مع صحابك. تهلاو يا فراسكم، اي بون كوراج.